कहीं के जानी अच्छे मो प्रिय कथा भारी मन पड़ी एमती कौ जरूरी कार्य मत कि न कही से विदेश यात्रा बाहरी गले एचई घर को फेरी ना सतरी सतर गण मो कथा मने पड़ुनी मुझे दिन केते उत्कंठार सहित अपेक्षा करी रही से मो पाखक आसिली मो तंक गोटे शुभ खबर कहबी बोली हेले से मो पाखक आसिलेनी से आसीथिले मो कहि थांती ए साथी तमे बापा हवा को चाउछ आवे जति माँ हवा को चाउछि कोठी अछ साथी कोठी अछ आशा देखिबा तम भी नहीं ज्योति केमिति बंचुछि हेलो ए माँ ज्योति बापा अरे माँ बापा माँ घिन मरे भक्ति पर भूमिष्ठ प्रणाम उठा माँ अखंड सौभाग्यवती भव हेलो ए माँ ज्योति बापा तू केमिति अछुरी माँ आउ केमिति रहिबी बापा अरे माँ आउ केमिति रहिबी अच्छे जीवन सत मत एमिति का रास्ता रे छिड़ा कर दैछि जे ना मो हसी पारुछि ना मो कांदी पारुछि हेलो ए माँ ज्योति बापा तो तुम राजवंशर कुलवधु हाँ बापा मो पुआ प्रदीप बिना बोधे तू चिंता करुछु ना माँ हाँ बापा हाँ से निश्चय आसीबलो माँ बापा से जाइछि गंगा नदी त्रिवेणी संगमे माता स्वर्गतराणी चंद्रावती अस्थि प्रवाह करिबा पई बापा से निश्चय फेरी आसीबलो माँ आज्ञा बापा आपण का आशीर्वाद रे से निश्चय सुबरे सुबरे फेरी आसबे से विश्वास मोर अछि बापा हेले ए माँ ज्योति बापा मो सुनिबा को पाउछि तू खाइबा पीबारे खूब अवहेला करुछु ना माँ नहीं तो बापा मो तो मनीष प्रति टिके भी अवहेला करूनी मो जानिछि रे माँ मो जानिछि बापा तू एमिति ही कहिबु बापा आउ तो ते राजवंश रे किए भी आहा करू नाहंती लो माँ ए माँ एने किछि खाई दे रे माँ किछि खाई दे नहीं बापा नहीं आपण जमा व्यस्त हंतुनी मो पर खाई नेबी ताहेले तू किछि खाइबुनी नहीं बापा तू किछि जदि न खाइले तो बापा मन रे केते कष्ट हेबे रे माँ बापा आलो ए माँ ज्योति बापा तते तो बुढ़ा पुआर राण रहिला रे माँ समय राम साथे लक्ष्मण बहुराणी ज्योति कुआड़े गले किए
बहुराणी ज्योति कुआड़े गले की କଣ ହେଲା କି ମା? तम शशुर परा एबे तम पाखरे थिले रे ହଁ ମା, ଇବି ରାଜସଭା ଅଭିମୁଖେ ଗଲି। आलो आले की कथा घटिला मल्ला मु केमि जानिबि बा तम शशुर सहित तमर एते भाबा अर्थात तम शशुर सहित तमर एठी राजचलीला चलीछे ମା, हाँ ହେ ଆପଣ ଏପରି ପାପ ଭାବନା ଭାବି ପାରିଲେ କେମିତି? आले ହେ ସେ ପରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। ହେ ବାପା ବଦଳରେ ବାପା, देखुछि लो देखुछि ଏମିତି କଥା କହିପାରିଲେ କେମିତି? ଛି, ହେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଯେ ମନ୍ଦ ବିଚାରଧାରା ଅଛି? अरे चुप कर कहले परा जे तुम देख ससुर बुढ़ा बहु पाखरे ନାଇଁ ନା, मल्ला मोरा बहुटी खाउनी गोला बदा मन रसगोल्ला सी अंगुर केते देखाइबा दर बाणी दउछंती तुम भाग्य को मानिबा पड़िबो लो बहुरानी ज्योति आज मु तुमको छाड़िबिनी आज मुझे तुमको मारी मारी मार न देखिए ताहले मोते चिन्ही बा तुम तो रामायण कथा शुणिथिब निश्चय कई कथा तो निहाती शुणिथिब मु ए करी दिगरा भिन्न एक रामायण रा भिन्न एक कैके ए रामायण किए देखिला ए कैकेयी कहू आसिला ए रामायण किए देखिला ए कैकेयी कहू आसिला ए रामायण किए देखिला ए कैकेयी कहू आसिला सीता पाउची एनी जतना रामर पाऊ नहीं ठिकाना समय आखिरे बहे लुहा जानना भल मଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା ହଁ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମା। এই দেখো ହେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହଉଛି। अरे कहली परा काहे के କାହିଁକି ନା, हाँ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ। इमा मु मरी जाऊ थाइलो मा आले की कथा घटी छी कौन कहलु लक्षणी जोते कौन कहले तू करे बे गर्भवती और सत कहबे सत कह तू गर्भवती हेलु केमिति मो पुआ तो घर नहीं परावास रे तू गर्भवती हेलु केमिति और सत कहबे कहा बाबू को मुंडरे मुंडे सतरे
सतरे तोरे राजवंश रहिबार कोनोसी अधिकार नाही आज तुम तो छाड़बिनी रो आज तुम तुझे सतरे मन मार जीवन शेष न कर देछि ताले मो ना भी पद्मावती न हबे अरे बे एक क्षणी मो घरु बाहरी जा अरे जा बे पद्मावती तमरा एते साहस मो बहु को एते मार दई परछो एथि पई तुम हाथ दुईटा को काटी दई पाले अरे चुप कर कहली परा छई देखाउ तो केते बहु कुमार सचुर को क्या बात थिएते अरे दई बहाए कोई बालो को गुलाब जम नहीं चुड़ू बालो को गुलाब जा अरे कोन कहिबार अछि सीधा सीधा कुहो कौन होइबा हां कौन होई छे तो बहुत लक्षण को पचार ना अच्छा ढाणी जुत को पचारा अरे पचार छ लक्षण को अरे पचार तको से कुआड़े बे गर्भवती अरे एटा तो खुशी रो कथा तमे जेजे मा हेबो आउ मु जेजे बापा हेबी एथिरे भाबीबार कोन अछि किंतु स्वामी अरे कुह किंतु स्वामी अरे कुह ना या पेटरे जो रक्त बढुछे एटा सतरे आमा बुआरा रक्त नहीं बापा नहीं एटा सतरे गोटे पापा गाता बापा साकार जवाब दे बापा एते साहस करबे हां संभाली कथा बार्ता करो करुणे में কথা को विश्वास करंत स्वामी नहीं बापा मुझा कहूची सत कहूची स्वामी मुझा कहूची सत कहूची मो पुत करे नहीं परामर्शरे एडाणी दोषी गर्भवती ହେଲା କେମିତି मुझा कहूची सत कहूची स्वामी या पेटरे जो रक्त बढुछे नहीं बापा एडा सतरे आमा पुअर रक्त नहीं बापा नहीं एडा सतरे गोटे बाबा गाता बापा ओ निपर सतर्कता कहि बारियो राजा साहेब को बाथी जाउछे हां केमिति बादिबो बा हां केमिति बादिबो या लक्षण ज्योति परा ए डहाणी ज्योति परा ए रस्सी का बुढ़ा राजा को देह सुख दउछे अरे चुप करा चित्कार करना कह दउछे अरे चित्कार करे तमर कोनोसी अधिकार नहीं अरे मुझे हा कोची सत कहूछे हां मु सत कहूछे ये लक्षण ज्योति पेटर जो चाबड़छि ना ए डहाणी ज्योति पेटर जो चाबड़छि ना निश्चय सेटा तमरा न मालू रे लक्षणी काहे के बच्चो एटा बाबा कथा आदि कहि तू पारुछु न मालू रे लक्षणी काहे के बच्चो एटा बाबा कथा आदि कहि तू पारुछु अधिकार
କଲଙ୍କ ଏହି ପାପ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଜିଭା ଛିଣ୍ଡି ନ ଯାଇ ରହିଛି କାହିଁକି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତାଙ୍କ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆରେ ମୁଁ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ମୋ ବାହୁ ପ୍ରତି କାଲ ନାଗୁଣି ପରି ଗରଗର ହେଉଛି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ ମରୁ 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 ଶେଷ କରି ମାରିଦେବି ରକ୍ଷା କର। କି ମା ମରିବୁ ନା 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 ଆପଣ ଆମ ରାଜା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଶୁଣ ଆମ ରାଜା ସାହେବ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅବତାର। ଧର୍ମରାଜ ମହାରାଜ ହଁ ବାଘା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମହାରାଜ। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜନ। ହଁ ବାଘା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଜ୍ୟୋତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଜ୍ୟୋତିର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ନୁହଁ ମହାରାଜ। ନାଇଁ ବାପା ହଁ ମହାରାଜ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ଆଲୋ ଏଇ ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ କହିନଥିଲି ଆଲୋ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା କହିଦିଅ ରାଜା ମହାଶୟଙ୍କୁ ସବୁ ସତ ସତ କହିଦିଅ। ଆରେ କହିଦେଲେ ଆଲୋ କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ କହିଲେ ହଉ ବାବା ହେଲା ତମେ ନ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମହାରାଜ ହଁ ବାଘା କି ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଜ୍ୟୋତି ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା। ବାପା ଆରେ କହିଯା ରେ ମା କହିଯା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ଏସବୁ ମିଛ। ଓରେ ମା ମିଛ ନୁହଁ ମହାରାଜ ଏସବୁ ସତ। ନାଇଁ ବାପା ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁବରାଜ ପ୍ରଦୀପକୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଗା ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେ ଚାହୁଁନଥିଲି ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ୟୋତି ମତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଲେ। ହେ ଭଗବାନ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ମହାରାଜ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଚାଇ ରଖିଛି। ବାପା ଓରେ ମା ଏଥରଟା ତ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା। ହେ ଭଗବାନ ଏସବୁ ମିଛ ବାପା ଏସବୁ ମନ ଗড়ା କାହାଣୀ। ମିଛ ମନ ଗড়ା କାହାଣୀ ହେଲେ କୋଉଟା ମିଛ? ସବୁ ମିଛ। ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି। ତମେ ପରା ସେଦିନ ମତେ କହୁଥିଲ ତମେ ଯଦି ମୋର ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ଏ ଆକାଶ ଆରେ ଖସି ପଡ଼େ ମସ୍ତକେ ମୋହର। আরে তুই মরি যা ଏ ଫଟି ଯାଉ ବସୁନ୍ଧରା। ଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର ନା। আরে তুই লুপ্ত হয়ে যাবে তুই মরি যা লক্ষণী তুই মরি যা ଆହୁରି ଅଛି ମହାରାଜ ଆହୁରି ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷରେ ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ମା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମହାରାଜ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ବାହାରୁଥିବାର ଏଥିରେ ରାଜକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଉ ଇଏ ଜ୍ୟୋତି କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ କହୁଥିଲା ଏ ଜ୍ୟୋତି କହୁଥିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେନି ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି।
ବାପା ହେ ମୋ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ ମୁଁ ନା ସ୍ୱାମୀ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କହିଲେ ବାପା ହେ କହୁଛି ଆପଣ କେବେ ତା ବାପାକୁ ମାରି ପାରିବ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ଏସବୁ ମିଛ କିଏ ଆମ ଚୁନା ସଂସାରକୁ ଚୁନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ମିଛ ମୁଁ ତମ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୁନା କରୁଛି ଚୁନା ଆଲେ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସେହି 2 ମାସର ଛୁଆ ସେଇଟା ବି କଣ ମିଛ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ କରି ଆସିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମାସ କିନ୍ତୁ ୟା ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି 2 ମାସର ଛୁଆ ନାଇଁ ବାପା ଆଲେ କୁହ ସେଇଟା ବି କଣ ମିଛ ओ महाराज ये माटी भितर मंजीटा न पड़ी की तम बहु पेटरे गछटा कोन आपे आपे हे गला सेटा भी कोन मिछ हां हां जवाब दे सेटा भी कोन मिछ এই খবর তুমি জানি পারিল শ্বশুর হইয়াছ জামু জানি পারিলিনি কেমিতি ବାପା ଓହୋ ମହାରାଜ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ମହାରାଜ ସେଇଟା ପରା ପାପ ଗର୍ଭ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦଙ୍ଗ ରଖେ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଦେବିନି ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି ମହାରାଜ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆପଣ ମତେ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ বাঘা তুমি সৎ সাহস করি যাও সত্য ঘটনাটা কহিল ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ବାପା କରୁଛି ତମ ବିଚାର ପରେ ହିଁ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା এইটা বাপা গর্ভ নয় বাপা এইটা হচ্ছে ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରସର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଏ ଖୁସି ଖବର